এইটা একটা অডিও ক্যাসেট সেট। এটা রেডিও ক্যাসেট দুইটাই রানিং আছে। আমি এখন দেখেন রেডিও অপশনে আছে, আমি এখন রেডিও বাজাচ্ছি দেখেন। আমি মিথ্যে হলাম আর উনি একবারে সত্যি সাবিত্রী। পাতা রাখো বলছি, যদি না রাখ। এইটা গেল রেডিও। এখন আমি ক্যাসেট বাজাবো। तुम तो ऐसी शहजादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। मेरी बहना है फूल बहारों का, मेरी बहना है नूर नजारों का, मेरी बहना के जैसी कोई बहना नहीं, बिना इसके कहीं भी मुझे रहना नहीं। जैसे है चांद सितारों में, मेरी बहना है एक